हमने कहा होगा कि देखिए ये इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, इनको समझाएं। और ये मोदी जी और ये नेतन्याहू का जो आपस का ये दोनों जोड़ों भाई हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो 45 मिनट से लेकर 135 मिनट तक चलने वाली मुलाकात में क्या क्या चीजें जेर बहस आई होंगी? ये हमारी तरफ से तो ऑब्वियस है ना कि हमने क्या कहा होगा। हमने कहा होगा कि देखिए ये इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, इनको समझाएं। जी। मगर मुख्तलिफ ना छोटी मुलाकात है ना, ये कोई लंबी तो नहीं है 4 दिन की। तो यू हैव टू रेज द पॉइंट्स एंड मूव ऑन। लंच कराया गया। पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे लगा रहे हैं कि देखो क्या मेन्यू है, हलाल मेन्यू आसिम मुनीर के लिए, इस पे खुश हो रहे हैं। भूखे नंगे लोग इन्हीं को कहते हैं कि इस पे खुश हो रहे हैं कि मेन्यू देखो। तो कश्मीर की बात भी हमारी तरफ से हुई होगी। एंड ऑन द क्वेश्चन ऑफ टेररिज्म हमने नहीं किया। डोनाल्ड ट्रम्प ने ज्यादातर ऐसे नॉट किया होगा, मैं सुन रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद कश्मीर की बात की होगी, यस मैं सुन रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। कोई उसने कमिटमेंट नहीं की होगी कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, मगर सुन ली होगी हाँ हम हाँ। पाकिस्तान का कोई इतना जिक्र ही नहीं किया, और वो मोदी को उन्होंने बुलाया, जो पहले 4-5 लीडरान थे उसने उनको बुलाया। तो उस वजह से अब जो है ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तान पे उनकी तवज्जो ही नहीं है। कि जी हमारा कोई इंडिया के साथ अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें, वीड बी हैप्पी। और इंडिया को रिस्ट्रेन करें, क्योंकि इंडिया ने जो नई डॉक्ट्रिन बनाई है, ये सारी बातें जो है ना, ये 10-5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर या 10-15 मिनट के अंदर, ये हमारी तरफ से ये बातें सारी 1 2 3 4 5 6 ये बातें हो जाती हैं। जी मगर जी। इससे भी ज्यादा अहमियत ये थी कि नरेंद्र मोदी ने तो बड़ा ओपनली अब कह दिया कि भाई साहब आप ये कहते फिरते हैं आपने सीज फायर कराया, आपने नहीं कराया। आप ये कहते फिर हमने खुद किया है, हमने डायरेक्ट बात करके पाकिस्तान के साथ दोनों ने मिलकर ये किया, आपका कोई रोल नहीं है। मोदी डिनाई कर रहे हैं उनके रोल को, जो पाकिस्तान और इंडिया के जो उस वक्त सीज फायर करने में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बहुत ही अहम रोल अदा किया, उसको वो मोदी ने खुद भी डिनाई किया है, उनके वजीर खारजा भी बारहा डिनाई कर चुके हैं। और नेचुरली वो ये चीज़ जो उनसी है, देखिए इतना पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने खर्च किया, अपना स्ट्रेटेजिक क्लाउट इतना खर्च किया उस पर अमेरिका ने, तो उसके बाद उसको कोई तस्लीम ना करे, और वो भी ख़ास तौर पर ऐसा मुल्क जिसको कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी हो, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक उनके साथ अंडरस्टैंडिंग रखी हो। अमेरिका के दो जो इस रीजन में बड़े एजेंट हैं वो इजिप्ट और पाकिस्तान है, जिनकी सिमिलरिटीज़ हैं। दोनों 2 टके की कौमें हैं। दोनों का इतिहास अगर देखें तो इजिप्शियंस का भी और पाकिस्तानियों का भी इतना रिच है। मतलब 5000 साल पहले के जो मोहनजोदाड़ो के जो हिसाब किताब मिले हैं, वो एक अर्बनाइज्ड सोसाइटी का जो नक्शा सामने आ रहा है, तो कितना डेवलप्ड एरिया था वैदिक लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, बुद्धि के लिहाज से। जो तरक्की थी, पैसों की रेल पेल थी, खेतियां थीं, सब्जे थे, और आपकी एक कल्चरल हिस्ट्री थी, यही इजिप्शियंस का था। वहाँ अरबाइज हो गए वो, हालांकि वो नस्लन अरब नहीं है, एथनिक वाइज अरब नहीं है। और यहाँ पे एक ये भी अरबाइज होने की कोशिश की और अपनी हिंदू आइडेंटिटी को भूल गए, तो पूरा रीजन स्वीप हो गया था। ऐसे में आसिम मुनीर भाई साहब गए हैं अमेरिका में भीख मांगने के लिए, तो लंच कराया गया। पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे लगा रहे हैं कि देखो क्या मेन्यू है, हलाल मेन्यू आसिम मुनीर के लिए, इस पे खुश हो रहे हैं। भूखे नंगे लोग इन्हीं को कहते हैं कि इस पे खुश हो रहे हैं कि मेन्यू देखो। और जो आसिम मुनीर ने पेश किया वो तो सब कुछ ही था ना, थाली में रख के सब कुछ पेश किया। ईरान चाहिए माई बाप, क्या करना है ईरान का बताएं, आयतुल्ला को मारना है, मार देते हैं। ट्रंप से लंच से एक दिन पहले शाम को एक प्रोग्राम में आसिम मुनीर ने स्पीच करते हुए कहा कि अमेरिका यूक्रेन से सिर्फ 400-500 बिलियन डॉलर के मिनरल्स के एग्रीमेंट के लिए मरा जा रहा है, जबकि हमारे पास $1 ट्रिलियन के मिनरल्स मौजूद हैं। अगर अमेरिका सरमाई करे तो हर साल 10 से 15 बिलियन डॉलर का फ़ायदा हो सकता है। यानी पूरा पाकिस्तान पेश कर रहा है थाली में कि पता है कि ट्रंप एक लालची इंसान है, ज़ाहिर है वो बिजनेसमैन है, बिलियनर है,
اور ساری زندگی مطلب ابھی اس نے قطر جا کے یہ بکواس کی تھی نا کہ میں تو سونے کے گولڈ کی ٹوائلٹ پہ بیٹھ کے ٹوائلٹ کرتا ہوں. تو اس آدمی کی لالچ یا اس کا جو حساب کتاب ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے ساری چیزیں پیش کی کہ یہ منرلز یہ لیجیے, آپ کو چاہیے ایئر بیس ایران پہ حملے کرنے کے لیے, یہ لیجیے ایئر بیس بھی آپ کے پاس آلریڈی ہیں ہی نا مائی باپ, آپ تو یوز کر رہے ہو. پاکستان تو قرآن میں ہے, قرآن میں آیت ہے کہ عورت تمہاری کھیتی ہے, جہاں سے آنا آیا ہو. آدمیوں کو کہا گیا ہے یعنی عورت تمہاری غلام سے بھی بدتر ہے. کھیتی کا مطلب کیا کہ جب مرضی آئے کھیتی کو اجاڑ دو, جب مرضی آئے کھیتی کو بسا دو. تو اسی طرح اگلے زمانوں میں کوئی قرآن ہوگا اس میں بتایا جائے گا کہ پاکستان امریکہ کی کھیتی تھی, جہاں سے مرضی آتی تھی امریکہ آتا تھا. تو مائی باپ کو سب کچھ تو پیش کر دیا, اور مائی باپ کو کہا کہ سر آپ کے لیے میں اپنے پرسنلی ایک چیز لایا ہوں. وہ خوش ہو گیا کہ سونے کی گھڑی یا پتہ نہیں کیا لایا ہوگا. اس نے کہا سر میں آپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کرتا ہوں. اتنا کچھ آفر کر دیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کا سب سے بڑا ٹھیکیدار امریکہ کا پریسیڈنٹ ایک کنٹری کے آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کے سارے بکواسیات کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, جبکہ الیکٹڈ پرائم منسٹر, پریسیڈنٹ, فورن منسٹر اور آرمی چیف کا ڈائریکٹ باس ڈیفنس منسٹر سیناریو سے غائب ہے. ایران اسرائیل یدھ کے بیچ میں پاکستان کا آرمی چیف عاصم منیر امریکہ گیا, اور امریکہ وہ اس لیے گیا کیونکہ امریکہ کو پاکستان کی ہیلپ چاہیے ایران کے اگینسٹ. اور پاکستان کے اندر جو نیوز چینلز ہیں وہ سارے مسلم علماء کا گانا گا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, ایران کا پورا سپورٹ کریں گے کیونکہ وہ ان کا مسلم برادر ملک ہے. جبکہ دوسری طرف ان کا ہی آرمی چیف امریکہ جا کر امریکہ کے ہاتھوں بکنے کو تیار ہے, اور وہ ہر ایک مدد کرنے کو تیار ہے جو امریکہ کو چاہیے ایران کے ورد. اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئی بات چیت کے دوران عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے بھارت سے بچائے کیونکہ بھارت ایک الٹرا ایگریسو موڈ پر ہے اور پاکستان کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے وہ بھارت کو کاؤنٹر کر پائے. تو ایسے میں صرف امریکہ ہی ہے اسے بھارت سے بچا سکتا ہے. لیکن یہ پاکستان کی غلط فہمی ہے کیونکہ انڈیا ایک ایسا دیش ہے جو اسٹریٹجک آٹونومی پر بلیو کرتا ہے اور ایکسرسائز کرتا ہے, اور اگر بھارت کو آنے والے سمے میں پھر سے پاکستان کے اندر اسٹرائکس کرنے ہوں گے تو بھلے ہی امریکہ منع کرے یا پھر چائنا, بھارت کسی کی نہیں سنے گا جب تک بھارت اپنے پورے آبجیکٹیوز پورا نہ کر لے.